Bamada.net filɛbagaw ni sanga in kɔnɔ m'aw bɛɛ fo ni kisi foli ye n'o ye assalamu alaikum ye n'o bɛ bɔ kuranɛ sura 6 aya 50 ni aya 4 o foli la kɔfɛ me a fɔ aw ɲɛna aw bisimila édition spéciale kan Seyidu ye mun laɲini ni kana o sigi aw ye walasa kibaruya dɔw bɛ dugu la ni ka u da don la ni ko walawala o hukumu kɔnɔna la bi ni maître Ousmane Bari bɛ yan ani kalanfa Seydou Keita n'olu bɛna jɛ bi ka masala ɲɔni n ka kuma ɲɛbilaw bila fɔlɔ n bɛ kɔrɔfɔ d'u ma u bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an sigi kun bi an bɛ sɔrɔ ka o da o tulo kan o la Ustaz Ousmane Bari salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulahi wa barakatuhu. Kɔri baasi tɛ yen. An bɛ Alahu tanu Ala mun ye kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen tigi ye. Kosɛbɛ. Ka barika da ka foli kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ o mɔgɔ ni wagati in na i sigilen don ka an filɛ ka an lamɛn an ka foli bɛ u bɛɛ ye ka kɛɲɛ ni i ye min fɔ kuranɛ sura 6 verset 54 suratul anami chapitre 6 verset 54 salam 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 an b'u fo ni salam ye. Merci. Kalanfa Seydou Keita salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Kɔri baasi tɛ yen. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka bɛ kuranɛ sura 14 aya 7. D'accord. Merci beaucoup Kalanfa Seydou Keita. An filɛbagaw an b'aw ladɔnniya bi k'a fɔ babu belebeleba fila b'an bolo o babu ninnu ni dɔgɔkun kɛra a kuma la. Ce sont des sujets très sensibles. Il faut vraiment que an kun ka bɔ k'an sigi ka kɔrɔfɔw boli a kan. Tiɲɛ don. O babu fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ bɛɛ lajɛlen ye an b'a dɔn dɔgɔkun tɛmɛlen an ka jamana ni lajarabi dɔ taara maa murutilenw fɛ ni k'o ɲɛsin an ka finitigilakaw ka kan dɔ ma n'o ye Kati kan ye. An b'a ye k'a fɔ a ko kɛra komi a ma dogo maa si la. Tiɲɛ don. Ko in senfɛ an b'a ye k'a fɔ maa dɔw bɔra ni photo dɔw ye ni ka bɔ ni Ustaz Ousmane Bari photo ye ni k'a jira k'a fɔ ko tɛgɛ dara ale kan Numurila cimetière kɔnɔ k'a y'a yɛrɛ kɛ kuranɛ kalanna ye ko k'a sɔrɔ ale de tun ye opération in chef ye. An b'a ye ni kɔrɔfɔ in gɛlɛyara kosɛbɛ jamanaden caman ma maa o maa bɛ yen k'i bɛ Ousmane Bari yɛrɛ dɔn ni kɔrɔfɔ in gɛlɛyar'i ma o la bi a y'a kanu a yɛrɛ ka na plateau in kan ni ka na a ko ɲɛ ni k'a da don a la ni k'a walawala o tɛmɛnen kɔfɛ hali bi an bɛ to o hukumu kɔnɔ maa murutilenw ka daga kɔnɔ maa murutilenw ye baba wale dɔ ta ni ka an ka jamana sifinnakaw sɛgɛrɛ hali bi o ye Kati attaque hukumu kɔnɔna ye an b'a ye k'a fɔ sifinnakaw olu de wulila ni k'u fanga fara an ka cɛdenw fanga kan ni k'u kɛ kɛlɛkɛcɛw ye ni ka maa murutilen ninnu ni k'u dɔdɔ ni k'u minɛ maa tɔw cɛ la an b'a ye o waleya min kɛra o ma bɛn u ma u bɔra u ye voco dɔ kɛ voco min senfɛ n'u bɛ baba wale ta ni ka maaw sɛgɛrɛ n'u b'a jira k'a fɔ u ye kuma caman fɔ mais bi an tɛ yan o bɛɛ kama an bɛ yan kuma damadɔ de kama le fait que u y'a jira k'u ka kɛlɛ ni k'a jira ka kɛ kuranɛ ko kɛlɛ u ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ a kɔnɔ min bɛ tali kɛ kerunka faga n'i ye jɛnɛya kɛ n'i furulen don ani n'i ye suɲɛni kɛ i tɛgɛ ka tigɛ an bɛna a lajɛ réellement bi n'o y'a sɔrɔ u y'o kɔrɔfɔ min fɔ ko kuranɛ kuma don n'o don Ustaz Ousmane Bari bɛna da don o la ni ko walawala o la an b'a ɲini aw fɛ a ka partager kosɛbɛ ni kunnafoni ninnu a nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon yɛrɛ fo ka taa a dama tɛmɛ o la o hukumu kɔnɔ n bɛna kɔrɔfɔ di Ustaz Ousmane Bari ma an bɛ sɔrɔ ka na don an ka babu kɔnɔ Ustaz Ousmane Bari an b'a ye k'a fɔ i jaw tun bɛ yala la bɔlɔlɔ siraw kan k'a ye k'a fɔ ko attaque min kɛra Kati kan na ko e de tun ye a chef opération ye mais ɲɔni an ka don an ka ɲininkali tɔw kɔnɔ fɔlɔ an bɛ fɛ k'a dɔn i yɛrɛ kɛlen ka ni kibaruya ye mais i yɛrɛ kun kan ko la yala a ye impression jumɛn k'i la fɔlɔ ɲɔni an ka don an ka babu kɔnɔ. Alhamdulillah rabbil alamin an b'i fo saliya k'i barikada ani ka maaw fo maa minnu ye an wele ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka kuma anw fɛ ka anw l'encourager pour nous apporter leur soutien an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan tumana min na nin kunnafoni nin a cunna o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ sigilen bɛ ban kan ko e ka jaabi yala la fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko i minɛna k'a fɔ ko i bɛ faamaw bolo ka ban bala min kɛra ni i bɔra k'a ɲɛfɔ ko a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de ye i ye ayiwa mɔgɔw ye ne wele tuma min na ne ko n ko n ko ma a diya ye fɔlɔ
o y'a sɔrɔ ne connectelen tun tɛ ne fana donna connexion na ja o y'a sɔrɔ caman y'a ci ne ma bon ne y'a ye tuma min na bon a bɛ sentiment mun nati ma a hinɛ de don quoi hinɛ sentiment de don n yɛrɛ kun tɛ dɛ jamanadenw fan caman n bɛ sira mun kan bi a bɛ comme mɔgɔw cawulen don u bɛ ko mun kɛlɛ yɛrɛ a laban o t'a dɔn quoi kosɛbɛ o hinɛ c'est à dire que a bɛ comme kodɔn ye mɔgɔw jɛ bi malien a bɛ comme a yɛlɛmana quoi fɔlɔ la danbe minnu tun bɛ yen kodɔn minnu tun bɛ yen a bɛ comme i n'a fɔ yanni dɔ ka jida la fɛn de bɔra a la mɔgɔw bɛɛ cawulen don kosɛbɛ tout de suite donc j'ai eu un sentiment vraiment hinɛ quoi de pitié pas sur ma personne en soi par contre j'ai vu un Malien de façon générale il est tombé un peu bas l'ignorance a bɛ faamu mɔgɔw hakili u bɛ fɛn dɔ mɛn o tɛ foyi dɔn ka faamu dɔgɔyara mɔgɔ fanba quoi Malien fanba ka foyi donc n ko encore on a du chemin à faire n yɛrɛ kɔnɔ quoi on a du chemin à faire o de nana kɔnɔ d'accord maître Ousmane Bari an b'a ye k'a fɔ ni kuma min taara ni ka hakɛ k'i sɛgɛrɛ kuma jugu don kuma jugu don a bɛ se ka dankari hali maa ka adamadenya la an b'a ye kuma jugu don mais ni waleya in yɛrɛ a kɛ waati a y'e sɔrɔ cogo di a y'i sɔrɔ min a y'a sɔrɔ i bɛ ka baara jumɛnw lawaleya alhamdulilayi ja mun bɔra yɛrɛ ka yira mɔgɔw la o y'a sɔrɔ ne tun b'o tenue yɛrɛ la parce que dans la soirée j'ai fait une vidéo pour m'exprimer j'ai porté la même tenue aussi au fait c'est vendredi 22 et jusqu'à c'est vendredi au vendredi quoi 22 juillet 2022 au y'a sɔrɔ je suis sorti chez moi entre 11h et midi 11h un peu 11h passé ka taa juma seli yɔrɔ la juma kɛnɛ na quoi Korofina donc n b'a yɔrɔ dɔn n yɛrɛ sera yen i yɛrɛ sera yen d'accord an selila mais yani an ka seli ne tun sigilen bɛ n ka kɔrɔna dayɛlɛlen bɛ n bolo n bɛ ka kɔrɔna kala an ka sahidu dɔw gɛrɛla mun bɛ to ka an ka fɛnw filmer jaw bila réseau sanfɛ a ko nin photo i sigilen bɛ cogo min na k'a cɛ ka ɲi tan a ye ne photo ta donc ne yɛrɛ o photo an ye juma kɛ juma seli kɛlen jumadon seli kɛlen k'a ban ka kutuba kɛ ne yɛrɛ de ye kutuba kɛ a bɛ réseaux sociaux kan kosɛbɛ le thème c'était le fracas c'était même l'actualité ko mun kɛra o fajiri da fɛ an kumana a kan ani solution mun bɛ yen jamana ka bɔ nin na an kumana o kutuba kɔnɔna na donc 16h 15h je suis revenu au niveau de notre seconde Zavia hippodrome an nalen hippodrome na n sigilen ne yɛrɛ de ye kutuba ni bila an ka groupe WhatsApp kan ani an ka shahidu ye photo mun ta ne yɛrɛ de y'a bila an ka groupe WhatsApp kɔnɔ a bɛ faamu kosɛbɛ donc o ja kelen ça s'est fait entre aux environs de 15h de ne y'a bila groupe sanfɛ donc 16h 17h 18h wagati de ne welela ko ne ja bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko ne minɛna a bɛ faamu kosɛbɛ voilà a kɛra tan d'accord Oustaz Ousmane Bari yala message jumɛn de b'i bolo ka lancer maa minnu ye nin ŋaniya juguya in ta ni k'i sɛgɛrɛ e bɛ Kur'an sura 49 ta suratul Hujurat a'udhu billahi minash shaitani rajim chapitre 49 du Coran verset 6 Hujurat les appartements Hujurat verset 6 ya ayyuhallazina amanu a ko nin ye welemada ye ka ɲɛsin minnu mɔgɔ dɔw ma mɔgɔ minnu ko u sɔnna Ala ye quoi minnu ni dalen don Ala la e de ko don kosɛbɛ a ko welemada ni bɛ e de ma quoi in ja'akum fasikun binnaba'in ni tiɲɛnikɛla nana i ma ni kunnafoni ye fatabayyanu ni tiɲɛnikɛla nana i ma ni kunnafoni ye ko a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ fatabayyanu a lajɛ ka ɲɛ
kibaru ni lajɛ ka ɲɛ an tusibu qauman bi jahalatin wala siranya kama munna i kan ka siran kunnafoni min nana i ma k'a d'i ma yani i k'a caron k'i k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ kosɛbɛ munna an tusibu qauman bi jahalatin aha a kana taga jamakulu dɔ lajaba i kana na mɔgɔ dɔw tɔɲɔ kosɛbɛ mɔgɔ dɔw tɔɲɔ ni o kunnafoni ye ka tɔɔrɔ se mɔgɔ dɔw ma ni o kunnafoni ye kosɛbɛ hein fatusbihu ala ma fa'altum nadimina ka tila ka kɛ mɔgɔ nimisalen ka i tila ka ka baara nimisa. kɛlen na Allahu akbar a ko e tɛ kunnafoni dila ye saliya a ko ni mɔgɔ dɔw nana nin kunnafoni sugu fɔ i ɲɛna k'a fɔ ko misali de don ko Usman Bari minɛna i n'a fɔ o y'a kɛ cogo min na réseaux sociaux sanfɛ kosɛbɛ walima ko tiɲɛnikɛla mɔgɔ minnu ye waliya cɛjugu in ɲɛsin an ka finitigilakaw ma Sunjata kan na ko mɔgɔ minnu ye o baara kɛ ko a ɲɛmɔgɔ k'a minɛna Numori cimetière kɔnɔ awɔ kɔrɔna kala na k'i yɛrɛ kɛ ka il s'est déguisé quoi c'est-à-dire a tun bɛ comme i n'a fɔ a tun tɛ o fini la mais a ye i yɛlɛma k'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ a bɛ k'a kalan k'a finitigilakaw ye tɛgɛ don a la ka ja dɔ bila ne yɛrɛ ja k'a bila donc o ɲɔgɔnna ni mɔgɔ dɔ sera i ma ni o ye ko a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛ yani i k'a jɛnsɛn quoi kɔrɔna de bɛ ka nin fɔ i ɲɛna an tusibu qauman bi jahalatin ko mun de kosɔn ala bɛ ka nin ɲini i fɛ bari sabu n'i m'a sɛgɛsɛgɛ n'i y'a carun ta ko a dɔ la i bɛ tɔɔrɔ se ne ma quoi kosɛbɛ ko tɔɔrɔ sɔrɔlen kɔfɛ ne tɔɔrɔlen kɔfɛ e bɛ bɔ a kalama k'a fɔ i ye baara mun kɛ a ma ɲɛ k'i bɛ nimisa ko yani i ka se o ma quoi ko a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ donc o de ye o tigilamɔgɔ mɔgɔ minnu ye waliya nin kɛ ka ɲɛsin ma o de y'u sɔrɔ ni aya nin u binna nin jan in kɔnɔna na kosɛbɛ je n'ai ni été interpellé encore moins arrêté ni ma wele yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko n minɛna quoi parce que a dɔ la i bɛ se ka interpeller a dɔ la i bɛ minɛ de d'accord asi ustaz yala i yɛrɛ deli ma ko don ka taa kaburu dɔ yɛrɛ la k'i bɛ taa kuranna kalan ye wa kɔrɔna wa mun ye ne se kaburu dun na k'a fɔ ko n bɛ kɔrɔna yɛrɛ kɛ n ma se ka kɔrɔna kalan misiri kɔnɔ ne tun bɛ ka kɔrɔna kalan n ka misiri de kan kɔnɔna na banderole ne bɛ banderole de kɔfɛ an ye jaa in ye kosɛbɛ a ye jaa in ye i ma nin ye jaa in a filɛ nin ye jaa in de ye nin ye nin ye banderole de ne kɔfɛ nin ye an ka siège yɛrɛ yɛrɛ ye kosɛbɛ a bɛ faamu an ka juma seli kɛnɛ de filɛ nin ye n bɛ ka n ka kɔrɔna kalan cayidi dɔ gɛrɛla k'a fɔ n ka photo ta donc o y'o nin photo de kɛ k'a jɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko minɛna mais non tiɲɛna n tigi yɛrɛ bɛ se nkalon na non nin kɔni a ka jugu ni nkalon ka tila k'a fɔ ko kaburudon kɔnɔ k'e bɛ kuranɛ kalan na ye ko numurila numurila yɛrɛ la ka se yan ne ye ɲininkali kɛ n ye mɔgɔ 3 de ɲininka olu ko k'u t'a dɔn mɔgɔ 4 de sɔrɔla ko a bɛ kati fan fɛ t'a dɔn ni tiɲɛ de don numurila yɛrɛ bɛ kati walima a bɛ yɔrɔ min na a bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ ne kɔni t'a dɔn a bɛ faamu kosɛbɛ voilà donc ko in kɛra nin kɛcogo de la d'accord message jumɛn b'i bolo ni ka a ɲɛsin population bɛɛ ma walasa ni nin kunnafoni sugu ninnu tora ka di u bɛ mun de kɛ fɔlɔ ɲɔni u k'a lamɛn parce que i b'a ye k'a fɔ dɔ de bɛ bɔ n'a ye o b'a di dɔ ma o b'a cari o fana b'a di dɔ ma o b'a cari o fana b'a di dɔ ma o b'a cari f'a bɛ taa ka yɔrɔ bɛɛ lasɔrɔ comme i bɔra ka f'i ka kɔrɔfɔ kɔnɔ sisan cogoya min na yala message jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin population yɛrɛ ma ni kunnafoni n'a ɲɔgɔnnaw tɛmɛsira o kelen de don aya kelen de don kuma caman fosi tɛ ne fɛ d'accord baasi t'a la ni o bɔ jaabi ninnu bɛɛ sɔrɔla an bɛ sɔn k'an gɛrɛ an ka baabu 2nan na ni ale fana nafa ka bon kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ mamurutilen ninnu ye vocal dɔ bila ni kumakan in ni a bɛ jamana in fan bɛɛ parce que an bɛ se k'a fɔ bɛɛ y'a sɔrɔ maa si tɛ ka bɔ ka kuma kan maa si kosɛbɛ mais bi u ka baba wale ninnu kɔnɔ an tɛna an da don olu la mais le fait que u kumana ni kuranɛ ko kuma ye an b'an yɛrɛ ye o kɔnɔ kosɛbɛ o hukumu na bi an bɛna lajɛ bi ni u bɛ ka kuma min fɔ ni sahaba don ni sababa tɛ an delila ka babu kɛ mais maaw bɛ ɲina joona kosɛbɛ maaw bɛ ɲina an bɛna kɛ hakilijigi ye ka yira maaw la k'a fɔ ko kɔrɔfɔ minnu b'u bolo nin ko kɔrɔfɔ ninnu ko kunni ju t'u la a tɛ sen sɔrɔ dalilu t'u bolo d'accord ustaz an bɛ kɔrɔfɔ di aw ma aw ka da don o la kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na kunnafoni a bɛ bɛɛ bolo mais mɔgɔ si tɛ ka kuma a kan
bɛɛ sirannen don Saliya an ye Kuranutigiw ye siga t'a la ni nɔgɔ tɛ min na yɛrɛ yɛrɛ hakikatan ciden ka cikan bi maa mun b'a fɔ a ɲɛ ma an bɛ se ka an disi gosi waso tɛ dɛ an b'u dɔ la an b'olu fɛ wa an ye Kuranatigiw ye kosɛbɛ i ka sɔn i ka ban k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ka message kɔnɔna na audio nin kɔnɔ u ko kuranna u ka kɛlɛ tɛ dɔ wɛrɛ dɛ Ala ka kitabu ni Al-Qur'anul Karim kitabun mubarakun anzalnahu k'a ka waliya liyadabbaru ayati waliyatazakara ulul albab chapitre 38 verset 29 suratu Sodi ko a ka kɛ jamana kiri ye ka misali ta kiri fila kan kɛrenw ka faga ko ni jɛnɛyakɛlaw minɛna mɔgɔ furulenw a bɛ dingɛ tigɛ k'u kɛrenw k'u faga donc tout de suite ça veut dire que à notre entendement toi qui écoutes et moi qui écoute et toi qui regarde ni i y'a filɛ i bɛ a ye de ça veut dire que kuranna de ye nin fɔ o tɛ wa d'accord ko bolo n'a minɛna a ka caron ka bɔ yen i n'a fɔ u bɛ to k'a kɛ bɛɛ b'a dɔn cogo min na k'a caron ka bɔ ka su tulu kalaman na walima ka na ni bandiw ye alcool ye ka disposition ta ka mɔgɔninfin tɛgɛ caron ka fili ka bɔ a la ka sɔrɔ ka bandi k'a la o tɛ wa ko bon u ka laɲini de ye nin ye quoi u ka kɛlɛ ye nin de ye wa o b'a la fa dan u y'o de fɔ u déterminer don a la dɛ kalanfa o bɛ min fɔ la a ma dogo mɔgɔ si la dɛ o b'a kɛ siga t'a la o m'a fɔ k'u b'a kɛ wa o tɛ k'a kɛ wa mun de b'u la mun de y'u bila nin na c'est la conviction don idéologie de don a donna u kɔnɔ o de kosɔn u b'a la k'a kɛ a lawaleya kosɛbɛ donc sisan marifa de b'u bolo o kama an fana bɛ k'u kunbɛn ni marifa ye o tɛ wa mais an tɛ k'u kunbɛn ni idéologie ye quoi Saliya c'est là où le bas blesse n bɛ se k'a f'i ye tamaki ka bɔ a la ni maa jɔyɔrɔ ka bon ni ko min bɛ sen na bi ka tɛmɛ hali sɔrɔdasiw kan o ye dɔnnibagaw de ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la shahidu shahidu tɛ dɛ i bɛ a limiter dɔnnibagaw karamɔgɔ minnu bɛ diina kuma na bi mɔgɔ minnu bɛ yen o bɛ diina parce que ninnu bɛ ka baara kɛ ni diina idéologie ye kosɛbɛ fo ka u yɛrɛ ni di a la k'a to a la c'était pas des attaques kamikaze a ma kɛ ten wa a kɛra ten attaque kamikaze de tɛ wa o kɔrɔ a tigilamɔgɔ jɛn'a ni kɔ n bɛ a kɛ Ala tɔgɔ la o de ma bila a la kosɛbɛ a m'a fɔ ko Ala de y'ale bila nin ko kɛli la mais diinɛ kɔnɔ mɔgɔw dun bɛ yen dɔnnibaabaw kosɛbɛ Mali kɔnɔna na mais o idéologie a tɛ an tɛ k'u kɛlɛ idéologie na quoi o ye marifa ta ka ban donc an ye marifa ta de k'u kunbɛn le feu n'éteint pas le feu tasuma tɛ tasuma faga tasuma bɛ tasuma ɲaga de u b'a ɲaga kosɛbɛ a bɛ faamu kosɛbɛ d'accord donc ko in bɛ ka mɛn o kan depuis des années mais mɔgɔ si tɛ yen minnu bɛ ka walanda sigi k'a jira k'a fɔ mɔgɔ ninnu bɛ ka min fɔ an ka kuma dalu comme ko kuranna de don silamɛw dun falen don Mali la Mali seleke naani bɛɛ ye silamɛw 95% musulmans kuranna b'u bolo mais pourquoi o idéologie mɔgɔ k'i ka don ka fara maa n'u kan wa kosɛbɛ pourquoi on est la déradicalisation i b'a dɔn wa hadamaden bɔ ko dɔ la awɔ pour empêcher les gens de rejoindre ces gens-là d'abord o ye baara belebeleba ye ko in kɔnɔ quoi baaraba don bon e bɛ se k'o kɛ cogo di ni idéologie ni e ma o ko kari ni dalilu gɛlɛn minnu ka kɛnɛ ni u ta ye dalilu mun ka kɛnɛ ni u ka dalilu ye k'a bɔ o kuranna kɔnɔ k'a yira o bɛ ka kuranna min fɔ tiɲɛ tɛ dɛ derrière cette idéologie ko wɛrɛ de bɛ yen n'o tɛ Ala ka kuma tɛ nin ye an sigikun ye ka démonstration kɛ point 3 kan mɔgɔ minnu bɛ a yɛrɛ faga kuranna ko di a kunkanko la
ka mɔgɔ kelen ka faga kɔrɔna ko di a kunkan ko la ka maa tigɛ tigɛ kɔrɔna ko di a kunkan ko la an bɛ fɛ k'o démonstration de kɛ aya la ka sɔrɔ ka labilali kɛ ka taa maa mun ko tiɲɛ tɛ i bɛ na ni dalilu contraire ye ka yira kɔrɔna kɔnɔna na donc ni o fɛnw bɛ yen o de kan ka kɛ ka o idéologie kɛlɛ o d'abord dans un premier temps o yɛrɛ ka o baara yɛrɛ de ka girin ni marifa ta nin ye kosɛbɛ. ni e m'o ko kari tu ne peux pas empêcher l'afflux des gens vers ces gens-là. Ils sont attirés t'a yɛrɛ faga ceinture siri i k'i yɛrɛ faga taa karisalakaw faga dɔrɔn i bɛ don alijana kɔnɔ a donna hakili de la o a ma don minnu hakili la fɔlɔ ni u bɛ kɔfɛ ka taa u bɛna don idéologie la il faut que a ka yira k'a fɔ tiɲɛ tɛ ne y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ e bɛ don wa n'i y'a ye k'a fɔ u bɛ ka min fɔ la tiɲɛ tɛ dɛ u bɛ ka kɔrɔna de kɛ alibi ye sous couvert k'u dogo a kɔfɛ kosɛbɛ. ne e y'o dɔn e bɛ don wa dɔ ma bɔ terrorisme ka mɔgɔ ka fara terrorisme dɔ ma bɔ a la wa. dɔ bɔra a la caman. tiɲɛ tɛ wa. tiɲɛ don. d'accord ni dɔ bɔra a la minnu tun b'a la yɛrɛ minnu b'a kɔnɔ sisan ni a dɔw y'a dɔn pourtant ni pourtant yera la i tɛ bɔ wa. siga nalen i bɛ bɔ. siga nalen e bɛ o waleya o kɛ bilen wa. fiyewu. donc o de kan ka jɔn de bɛ o baara kɛ jɔn de kan k'o nin baara kɛ. dɔnnibaaw. président Assimi bɛ se k'o kɛ wa. a tɛ se. premier ministre Sogɛli ka baara de y'o ye wa. a ka baara tɛ. ministre de la sécurité de ka baara ye ka nin idéologie kɛ wa. jɔn de ka baara ye nin ye dɔnnibaaw. minnu bɛ kɔrɔna dɔn. kosɛbɛ. kɔrɔna ko in tɛ kulonkɛ ye dɛ. o ko kɔrɔna o m'a fɔ ko dɔ wɛrɛ dɛ. d'accord kɔrɔna yɛrɛ yanni an ka don nin na k'a walawala. kɔrɔna cikan nin k'a yira k'a fɔ n'i bɔra alikɔrɔna kɔnɔna na o tɛ ala ta ye bilen. kɔrɔna an bɛ don kɔrɔna kɔnɔ k'o yira. kosɛbɛ. o m'a fɔ kɔrɔna wa. donc n'a yira kɔrɔna kɔnɔna na d'accord problème fosi t'a la o don an kumana. Saliya. an y'a fɔ faamaw ɲɛna. o kana siran ka kuma ni mɔgɔ ninnu ye quoi ka kuma ni mɔgɔ ninnu ye cogo di o bɛ ka kɔrɔna min fɔ a ye kuma ni o ye ni o kɔrɔna ye dalilu contre dalilu ko dɔ bɛ faamu quoi ko dɔ bɛ bange quoi a tuma sera an ka makun olu k'a fɔ mais taafan tɛ anw na yan quoi idéologie ko la quoi a ko keren ka faga bɛ an b'a fɔ ko kɔrɔna wa d'accord bɛɛ sɔnna kɔrɔna ye d'accord a b'a yira kɔrɔna kɔnɔ keren ka faga bɛ a tɛ ni an kana taa ɲɛfɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ yen mais an bɛna min yira bi o kɔfɛ siga ka bɔ a la k'a fɔ ko dɔnnibaa kɔni tɛ Mali kɔni ani dugukolo kɔ kan min bɛ se k'a yir'i la kɔrɔna o m'a fɔ kɔrɔna wa an m'a fɔ fɛn wɛrɛ dɛ wa Ala fana ko n'i ye fɛn wɛrɛ fɔ i ye kafiri ye d'accord a ko wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna. Kɔrɔna chapitre 5 verset 44 suratul Maïda. n'i ye kiiri tigɛ ni fɛn wɛrɛ ye Ala ka diinɛ kɔnɔ min tɛ kitabu jiginnen ye kosɛbɛ kafiri de ye kɔrɔna dun ye Ala ka kitabu jiginnen donc o ka liti de ko kɔrɔna de ka appliquer o tɛ wa d'accord Ala ye mun de fɔ kɔrɔna kibaru kunkan ko la a ko Muhammadun Rasulullah Muhammadun e kɛra n ka ciden ye Rasulu o ye ciden ye kosɛbɛ risala o ye cikan ye Muhammadun o ye min bɛ ka risala ni lase o y'o tɔgɔ ye o de y'o tɔgɔ ye Muhammadun ye Ala ka ciden ye a bɛ kɔrɔna sura yɔrɔ jumɛn a bɛ kɔrɔna sura 48 suratul Fatihi kɔrɔna chapitre 48 verset 29 a bɛ yen Muhammadun Rasulullah a bɛ yen kɔni ye Ala ka kuma ye an bɛna han nin ye introduction ye yani an ka don babu in na kosɛbɛ babu nin mɔgɔw ka nin babu nin lamɛn o k'a filɛ kosɛbɛ dusu ka bila an ka filɛli kɛ ni kodɔn ye terre à terre o bɛ k'an kɛlɛ ni fɛn fila min ye dalu contre dalu an ka a kɛ fila ye quoi o la min ta bɛna girinya ni min ta a ka ca Ala fɛ siga fosi t'a la an ta bɛna girinya n'u ye kosɛbɛ o ye tiɲɛ de jamana tɛ fɛn fitinin ye dɛ sɔrɔsiw n'u ka marifaw idéologie in fana kɛlɛbagaw ka fara o kan
olu bɛ ka an kɛlɛ ni idéologie ani marifa de kosɛbɛ an bɛ ka o kɛlɛ ni marifa de mais idéologie in tɛ yen a tɛ yen maaw tɛ ka ko in tiɲɛ fɔ bɛɛ sirannen don k'i daje kosɛbɛ a lamɛn a ko muhamadu rasulullah muhamadu ye ala ka ciden ye kosɛbɛ ala ye mun de fɔ a ye a ko ya ayyuha rasul ya ne ka ciden sisan balligh ma unzila ilayka min rabbika fɛn lase min jiginna i kan ka bɔ i tigi ala yɔrɔ mun de jiginna ala kira kan chapitre 17 verset 82 wa nunzilu min al-Qur'an al-Qur'anu de jiginna ala kira kan ko balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama balaghta risalatahu muhammadu ni ima min jiginna e kan ni ma o ci fɔ ima ne ala ka ci fɔ dɛ chapitre 5 verset 67 suratul maida korna suran 5 aya 27 Bugari ye ala ka kumakan ye wa muslim ye ala ka kumakan ye ala kumakan tɛ tirmizi ye ala ka kumakan ye ala kumakan tɛ sana nasa ye ala ka kumakan ye ala kumakan tɛ wa kitabu jiginnenw tɛ a ko muhammadu ne ala n'i y'a ye ciden ciba de bɛ yen ciba bɛ yen ci tigi yɛrɛ de ye Allahu ye a ko muhammadun rasulullah muhammadu ye ne ka ciden ne ala ka ciden de muhammadu ye a ko balligh ya ayyuha rasul ya ne ka ciden balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama balaghta risalatahu muhammadu min jiginna e kan ni i ma o lase ni ye fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ o ye o tɛ ne ala ka ci ye fama balaghta risalatahu a kɔrɔ de y'o ye i ma ne ala ka ci fɔ ni ye dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ alqur'anu ye i ma ne ala ta fɔ i ma ne ala ta fɔ diinɛ dun ye jɔn ta ye ala lillahi dinul khalis chapitre 39 verset 3 diinɛ tigi yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ a ka ciden ma ni ye dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ alqur'anu ye o tɛ ne ala ka cikan ye kosɛbɛ karamɔgɔ bɛ ka min fɔ o ye ala ka cikan ye caman bɛ ka min fɔ o tɛ ala ka cikan ye mais kabako ye min ye tout le monde se retranche derrière le Coran pour dire que ko diinɛ kuma de don mais kasɔrɔ u bɛ kuma wɛrɛ de fɔ la min tɛ ala ka diinɛ kuma ye Allahu akbar n'i bɔra Coran kɔnɔ dɔrɔn o tɛ ala ka kuma ye bilen o tɛ ala ka cikan ye bilen o tɛ diinɛ ye bilen o y'i ta ye donc on va voir aujourd'hui bolotigɛ kibaru bɛ cogo di Coran kɔnɔ kɛrenw ka faga o bɛ ka o ye exemple fila min di a bɛ o ko bɛ cogo di kuranɛ kɔnɔ na Allahu akbar ɲɔn'o cɛ an b'a ɲini maaw fɛ u ka partager kosɛbɛ a y'a partager kunnafoni nafa ka bon a bɛ jamana bɛɛ de nafa jamana ɲɛmaa wo jamanadenw wo finitigilakaw wo a bɛɛ lajɛlen au complet a y'a partager o la n bɛ profiter nin fɛ ni ka an ka kutubu samawiyati fo kosɛbɛ ni o ye kalanfa Gawusu Tarawele imam an b'a fo kosɛbɛ ka sayidu bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ ni ale kelen tɔgɔ la kosɛbɛ d'accord yani an ka don baabo kɔnɔ hali sisan an ka jɛ tumana min na ala ye nin fɔ ala kira ye k'a ka kitabu de lase min jiginna a kan n'a ye dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ kitabu jiginnen o tɛ ne ala ka ci ye dɛ d'accord ala kira yɛrɛ bɛna kuma alikuranɛ kɔnɔna na ala bɛna yamaru k'a ka kuma a ko kuranɛ sura 6 dɔ in tun ye kuranɛ sura 5 verset 67 an y'o fɔ an y'o de fɔ maintenant on se déplace an bɛ sɛnsɛn ka taa chapitre 6 du Coran verset 19 verset 19 suratul an'am verset 19 mun de bɛ yen kul muhamadu a fɔ ayu shay'in akbaru shahadatan yala kira e b'a dɔn fɛn mun bɛ yen ni a ka bon ni i kan ka o fɛn masina kɛ seere ye wa Allahu akbar c'est une question que Dieu pose au prophète fɛn mun ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan seereya la e b'o dɔn wa ala kira t'a dɔn wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin sabali fo kiri kana ima korne surata aya 9 chapitre 10 verset 109 sabali Muhammadu fo ala ka kiri na ima Dieu a posé une question au prophète. Le prophète ne peut pas répondre parce que à lui-même de lui-même il faut que wahyu kana ama ka to ɲɛfɔ a ye wahyu mana ka to ɲɛfɔ a ye a ye mun de fɔ a ko kuli Allahu Muhammadun a fɔ ni e ɲininkara i kan ka fɛn mun ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan kali la ni i kan ka i kali fɛn na k'o fɛn masina kɛ seere ye fɛn tɛ yen min ka bon ni ala ye kuli Allahu ni ala de ka bon kosɛbɛ o ma sɔrɔ wa donc sisan kira yɛrɛ bɛ kuma ta o fana bɛ kɛ wahyu ye ka tugu a la
shahidun bayni wa bainakum. Ayi mun fɔ? Allahu shahidun bayni wa bainakum. Donc ala ye seere ne ani aw ni ɲɔgɔn cɛ. Kira de bɛ k'i kali o don tile ma. Ala ye seere ye ne ni adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲɛŋɛ minnu ye kira ye o don tile ma. Kira ye ala kɛ seere ye comme seereya tɛ min ka bon ka tɛmɛ ala ta kan. A ye ala kɛ seere ye ko ala e de ye ne seere ye. Wa uhiya ilayya hazal Qur'an. Wahyu min kɛ karamɔgɔ m'a fɔ ko alakira tɛ kuma f'a ka kɛ wahyu ye wa? O ma fɔ wa? Kira filɛ k'o de fɔ ko wahyu kelen min nana ale kira ma o ye alkur'anu de ye. Kosɛbɛ. Li unzirakum bihi. Mun kosɔn ne ka aw bagabaga ni ale kelen bihi ye kelen de. Bihi ni ale kelen mun kosɔn ne ka aw waaju ni ale kelen pewu ye. Wa man balaga. Ani laseli in bɛna yɔrɔ o yɔrɔ min sɔrɔ. Laseli nana an bɛ ka kuranɛ ko kuma fɔ bi Bamada studio kɔnɔna na. Ala kira sen ma se yan. Mais cikan a cira ni ala ka cikan mun o cikan sera an ma o ye alkur'anu ye wahyu min sera ala kira ma. Ala kira ko k'ale ma dɔ wɛrɛ fɔ ni kuranɛ tɛ. A ma kɛ. Donc u m'a fɔ kuranɛ wa? U m'a fɔ ko bolotigɛ, u m'a fɔ ko kelen ka faga wa? Ko kuranɛ application o de kan ka kɛ wa? D'accord. Donc ni kuma wɛrɛ yera o bolo min tɛ o kuranɛ ye. N'i ye bolo kelen ka faga ko kuma fɔ ka sɔrɔ a ma bɔ kuranɛ kɔnɔ e de ye tiɲɛnikɛla ye wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikuna. An bɛna démonstration kɛ k'a jira k'a fɔ yanni diɲɛ wuli cɛ karamɔgɔ tɛ min bɛ se ka kelen ka faga dun yirila kuranɛ kɔnɔna na. Chapitre 5 verset 47. Maaw de ɲinɛna sinon maître nin fɔra yan. Maaw ɲinɛna de. Cɛ il est temps an kana siran mɔgɔ ninnu ɲɛ an ka u ka idéologie affronter. Kosɛbɛ. O tɛ dɔwɛrɛ dɛ. Kuranɛ kanu mun bɛ u la il prétend aimer le Coran o kuranɛ kanu kelen de bɛ anw na yan. Kosɛbɛ. Président Assimi son excellence a tɛ seli wa? A bɛ seli. Excellence Sogel. A bɛ seli. A bɛ seli. A tɛ seli wa? A bɛ seli. Kuranɛ kanu de tɛ wa? Ala kanu de tɛ wa? Kosɛbɛ. Kuranɛ de tɛ wa? D'accord ninnu fana m'a fɔ ko kuranɛ wa? U m'a fɔ ko bon u ka laɲini ko kelen ka faga kɛ wa? Ko o de ka appliquer o tɛ wa? Bon d'accord on va voir si c'est vrai. Montrez-nous dans le Coran, puisque vous dites que vous voulez l'application de la charia qui est le Coran. On discute de ça à cœur ouvert. N'a ma sora au bolo Coran. N'a ma sora au bolo Coran. Wa bolo tigɛ ne aw bɛ k'a kɛ cogo min na aw m'a yira kuranɛ kɔnɔ baara de don an bɛ nin élément fila bɛɛ développer mais an bɛ don élément sabanan yɛrɛ kɔnɔ a ka ca ala fɛ an b'a daminɛ n'o ye ni o ye k'a yɛrɛ i k'i yɛrɛ faga quoi ni o donna mɔgɔw hakili la ni u bɛ attentat kɛ u bɛ u yɛrɛ siri ka taa don est-ce que o ye kuranɛ kɔnɔ kuma ye n'i y'o kɛ e ye jɔn ye kuranɛ bɛ na o de fɔ ɲinɛ taalen ɲɛ D'accord. alamɛ dɛ kira ma fɔ ale kira ko ale ma dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔ ye ni kuranɛ tɛ d'accord ala sɔrɔla ka mun de fɔ yanni an ka ni aya di yanni an ka don babu a ko haqa ko tiɲɛ naamu tiɲɛ sura 69 ala sinna ka sura dɔ kɛ naamu tiɲɛ kosɛbɛ Surat 69 de Coran tɔgɔ naamu tiɲɛ kosɛbɛ celle qui montre la vérité haka tiɲɛ bon an ka don a kɔnɔna na n'an donna a kɔnɔ a verset 43 ka taa bila 47 kosɛbɛ tanzilun min rabbil alamin waayu min kira ko wa ilayya hazal Qur'an kira ma fɔ ko Qur'an de wayira kana ale ma ala ko tiɲɛ ko waayu min nana e ma k'a bɔra diɲɛw daba ma de yɔrɔ ala mun ye sankolo gulon ka dugumakolo fɛnsɛ kɛ e dan k'i bila a sanfɛ ko Qur'anu kumakan a waayu bɔra ale ala de fɛ yen ko tiɲɛ walaw takawwala alaina ba'da al-aqawili kira tun ye dɔ wɛrɛ fɔ ka da ale la ka sɔrɔ Qur'an kɔnɔ kuma tɛ la akazna minhu bil yamin ale tun bɛ kira minɛ a kan fasa juruma ca je saisirai le prophète par la horte, par son horte. Il y a quand face à Dieu. Summa lakata'na minhu al-watin. Kantige. Ne ala tumbi oke. Fama minkum min ahadin an wa ma shite min be se ko obali awla. Kosɛbɛ. Allah. Ko ne ala kira tun ye dɔ wɛrɛ fɔ n'a tun ye ngo fɔ min tɛ kɔrɔna ye ko o ye diina kuma ye ne ala tun b'a kantigɛ de. Allah. Pour ka karamɔgɔ di nin fɔ. N'o kɛra n'an bɛ bɔ dɛ. Ustaz
arabu tɛ financement kɛ dɛ. Ye n'o kɛra arabu tɛ ala dun filɛ ala ka diinɛ yɛrɛ de filɛ ka fɔ dɛ comme mɔgɔw ye o kɔrɔna bila. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Chapitre 25, verset 30, Sourate Al-Furqan. Et le message dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Mais pourtant les gens parlent bête avec balalen de Coran. Ha Coran côté, ha Coran côté. Dynamo, mais on veut mille fois, ani on veut mille que, ani Coran be mille fois. Quel intérêt? Amena démonstration que Kaira Kafo. Mogon nous ils sont derrière le Coran que Coran a appliqué Kasa ou était Coran kono. Ou te hal ou masrunya Coran Coranana. D'accord. Coran est monde fort. Mogon munu ya ou yera faka. Mamu ya yera faka. Oma bon de charger mobile la cadeau. Quand kono wa. Des kamikazes à bord. Amakewa. Omo yera faka wa. Suratul Nisa ita anga alege. Chapitre 4. Muso ko fosura verset 29. Allah munde foyi. Allahu akbar. Tafsir al-Quran bil Quran. Tafsir ayatil bi ayat. Ya ayyuhallazina amanu. Konni wele madai anyesimbe limana jondema. A verset 29. Verset 29. Alina laban la wala taqtulu anfusakum. Akana aw yere kun faga. Ala kanada. Wala taqtulu anfusakum. Et ne vous tuez pas vous-même. Vous-même. Kaw kana aw yere kun faga. Amun dalino alala. Amun dalino alala ko sebe. Jawma da ala yere law. Ni dalendo alala ki kana i yere kun faga ne te tis pas toi-même. Corona de bekadi fo nyina. Allahu akbar. Mam o ma fo corona wa. O ma fo al-Qur'an wa. Hein? Ay jadi baro babu keye. Jadi babu de bafi ni e attaquera e ka dina kama ka fo te dina ke ki ka tigla mo attaquer o nyogon faka kono nana ibe ma o fa ibe fa ni fakara o kono ki bi do jahannam aljanna kono nana chapitre 9 verset 111 mais anti jadi babu la jadi babu bana en fait aye jadi yira bela jelena ka fo jadi be kene kono chapitre 25 verset 52 abe akoko fala tuti il kafirina yayi wajahidhum bihi jihadan kabiran ko sebe jihadi belebele kabe kenini niye alquranu ko sebe Qur'an be min fo ne yere o sago ka tiga hakilake Qur'an be min fo e yere boro kono ko sebe Qur'an ki ma ko jihadi be nade ni e balila ko sebe ke e ta ke ka fo ko e be faga o kama ki ka wuli e ki yere kun défend ko sebe uzina wa iba tigi soro yoro ko afaga na fana yi faga ako kibita aljana kono na ko sebe mais ante du jihadi babula yere kun faga munu ye mobili boli ka d'accord ala ko ki kan yere kun faga parce que muna suratul nisa kono la suratul nisa verset 29 et ne vous tuez pas vous-même Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Inna Allah kana bikum rahiman. D'accord, anga temeni ayato ye. Wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman. Quiconque commet cela, ni maoma e yirefa. Ko sebe. Fa sawfa nuslihi naran. Yani kata aljana kono kibeta jahannama de kono nana. Wa kana zalika ala Allah yasiran. Ah oui. Af sebene freni chapitre alama ko sebe. Ko kan no alama. Ama fo ki kan yirefa kawa. Ema mobili bon donc ka ira sote ki ira faka ala tokola wa ema foko ala wa bo o ala ko ki kan ira faka wa ki kan ira faka de wa ni ira fa yani kata arjana kono nana ki be ta jahannama de kono nana Allah akbar mais pourquoi o tini fo mo ni do ni ko ebe do voiture PG kono walma ka bo mu siri ira la kata ira faka wa ay fo wa jien wuli ni tay ala koy fo ka jien wuli chapitre 4 du Coran, Suratul Nisa, verset 29, verset 30. Akuma dembe wuli chukotala. Ata wuli décret ignoble. Ata wuli Coran surantan ulun fla abidurun shegni. Kana zalika fi kitabin mastura. Anga au point blanc. Anga otui. Anga ta jenia pointa. Suratul Nur. La lumière. Verset 2. Verset 2. Verset 2, verset 4. Chapitre 24 du Coran. Hein? Verset 2, verset 4. Amina ye, jene kela ka kiribi na dima yenko.
wa jɛnɛyakɛla ka kiri dilen ba i ma ye an b'a développer k'a ban n'an y'a tulo ka jɔ yɔrɔ min na Mali dugukolo ani dugukolo fantɔ maa tɛ se ka kɔrɔna ta ko n'i ye jɛnɛya kɛ n'i furulen don i bɛ kɛrɛn ka faga de a tɛ kɔrɔna fan si a tɛ yen. afala yatadabbaruna al-Qur'ana a tɛ taa se kɔrɔna na wa walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseeran. n'a tun bɔra masa wɛrɛ yɔrɔ min tɛ Alahu kelen to ye ko fɔnkɔɲɔgɔnya tun bɛ y'a kɔnɔ caman chapitre 4 verset 82 muso yɛrɛ ka so an bɛ min fɔ k'a bila yɔrɔ min na a dɔ wɛrɛ tɛ y'a la k'a fɔ i bɛ mɔgɔ jɛnɛyakɛla cɛman ani musoman minnu furulen don k'i b'o kɛrɛn ka faga a tɛ kɔrɔna fan si tiɲɛ tɛ mais olu dun ko k'o de ka appliquer ko kɔrɔna mais pourquoi les gens ont peur du Coran ka sira kuranɛ dɔnnibaw bɛ min nin jɔyɔrɔ nin kɛlɛ olu de kan ka nin kɛlɛ kɛ o Asimi tɛ se ka nin kɛlɛ kɛ sɔrɔdasi tɛ se ka nin kɛlɛ kɛ sɔrɔdasi bɛ mugu ci de dɔn a bɛ faamu mais sɔrɔdasi tɛ nin dɔn o bɛ ka min fɔ la ko kɔrɔna ko tɛ ja kɔrɔna kuma tɛ Allahu akbar olu t'o dɔn sɔrɔdasiw t'o dɔn Asimi t'o dɔn mais dɔnnibaw b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ tɛ an ka taa fɛ a ko jɛnɛyakɛla musoman jɛnɛyakɛla cɛman kosɛbɛ a ye mun de fɔ azaniyatu wazani musoman ani cɛman jɛnɛyakɛla musoman ani a cɛman fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda a y'u gɛɲɛ de awɔ gɛɲɛ ɲɛ 100 gɛɲɛ 100 kosɛbɛ wala ta'kuzukum bihima rafatun fi dini a kana hinɛ o la ni baara in kɛtɔla a kana hinɛ ɲangata kɛtɔla kana hinɛ o la dɛ ala ka diina dans l'exécution de la loi d'Allah ne prenez point pitié d'eux ne soyez point ne pas pitié d'eux quoi kosɛbɛ in kuntum tu'minuna billahi na o y'a sɔrɔ ko aw limanen don ala la wal yawmal akhir ani don laban wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minina wa jamakulu fana ka seereya o baara in na u ka bugɔli kɛtɔla u lajabali kɛtɔla la u ka baara in kɛ u ka baara in na aya 4 ala ye mun de fɔ aya 4 a ko wallazina yarmuna almuhsanati maa minnu bɛ mɔgɔ jɛlenw keru ni jɛnɛya ye awɔ ka mɔgɔ accuser quoi muso sanumanw keru kosɛbɛ muso sanumanw accuser ni jɛnɛya ye summa o kɔfɛ lam ya'tu bi arba'ati shuhadaa y'a ye u ma se ka nani seere 4 ye fajliduhum 80 jalda e de bɛ minɛ sisan ala mɛ dɛ a ko n'i ko i ye maa ye karisa ye jɛnɛya la e mun y'a fɔ ko karisa ye jɛnɛya kɛ n'i y'o fɔ dɔrɔn kɔrɔna ka sati a ka sariya la a ka loi la i bɛ na ni mɔgɔ 4 ye de mun b'a seereya k'a fɔ e ye min fɔ o ye tiɲɛ e tɛ seere ye dɛ e ko e de y'a ye karisa bi jɛnɛya la i bɛ na ni mɔgɔ 4 de ye n'i ma mɔgɔ 4 n'i ma na ni mɔgɔ 4 ni kelen y'a jɛ mɔgɔ 3 nana seereya k'a fɔ ko awɔ a ye o min fɔ tiɲɛ don mais mɔgɔ 4 ma sɔrɔ walima mɔgɔ 4 nana fɔ ne kɔni m'a ye dɛ an bɛ e de minɛ e min ko k'i y'u ye jɛnɛya la dɛ e mun ye déclaration in kɛ dɛ e bɛ minɛ gɛɲɛ 80 de bɛ kɛ e la wa o tɛmɛnen kɔfɛ wala taqbalu lahum shahadatan abadan ka kuma kan tɛ minɛ bilen olu ka sariya tɛ minɛ tuguni ni nana fɔ i ye karisa ye jɛnɛya la an t'i lamɛn bilen parce que o don i ye nkalon tigɛ fo o ye gɛɲɛ 80 kɛ i kɔ la wa ulaika humul fasikuna wa tiɲɛnikɛla de ye olu tigilamɔgɔ ko tiɲɛnikɛla de ye o tigilamɔgɔ kosɛbɛ jɛnɛyakɛla cɛman ani musoman a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la kosɛbɛ mais olu dun ko n'i furula de i bɛ kɛrɛn ka o bɛ kɔrɔna fan jɔn a tɛ nin question in bɛ bila dɔnnibaw de ye a bɛ kɔrɔna fan jɔn ko n'i furulen don o ye kɛrɛn ka faga de o bɛ min k'o ye kuranɛ aya dɔ ye i k'o jira n na i k'a jira jama fana na baara wulila dɛ mais d'accord an bɛ tafsirul ayati bil ayati kɛ ka maaw baro tafsirul ayati ka dɔ wɛrɛ jidi k'a jira k'a fɔ furulen yɛrɛ maa furulen yɛrɛ kɔrɔna ko ayi a tɛ kɛrɛn ka faga dɛ ayi i b'a bugɔ de gɛɲɛ na kosɛbɛ hali sisan ka taa kuranu sura 4 ta suratu nisa ye ale verset 25 a ko wa man lam yastati minkum tawlan maa minnu ma se ka se sɔrɔ dun
an yankihal muhsanat ka hɔrɔnmusow furu almu'minat minnu liminalen don c'est à dire que ni se ma kɛ i ye ka hɔrɔnmuso furu quoi c'est à dire tu as des faibles moyens i tɛ se ka hɔrɔnmuso furu fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat i bɛ se ka jɔnmuso minnu b'i bolo kɔnɔ ye limaniyalenw i bɛ se ka olu furu kosɛbɛ jɔnmuso ka furuli jɔnmuso ka nafakati furuko furu nafolo ani hɔrɔnmuso furu nafolo tɛ kelen donc hɔrɔnmuso furuli se t'i ye i bɛ se ka jɔnmuso limaniyalen furu wallahu a'lam bi imanikum ba'dukum min ba'd ala bɛ a ka limaniya dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na aw dama ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ limaniyajɔnw ale b'o dɔn limaniyajɔnw de ko ka d'a ye kosɛbɛ hɔrɔnya ni jɔnya an de b'o fɔ n'o tɛ ale ta ye limaniya tɛmɛna ye fankihuhunna bi izni ahlihinna a y'u furu ni o tigi ka jɛmakan ye c'est-à-dire que jɔn tigi ka jɛmakan ye wali quoi wa atuhunna ujurahunna a bɛ u ka furufɛn di u ma bil ma'ruf ni ɲumanya ye muhsanatin furusira kɔni ghayra musafihatin min tɛ jɛnɛya sira ye kosɛbɛ wala mutakizati akidanin a kan'u minɛ k'u kɛ sokɔnɔ teriya terimusoya sira fana tɛ a kana kɛ kameleya ye kameleya sira ye a kana kɛ jɛnɛya sira ye a kana kɛ kameleya sira a ka kɛ furu sira ye i bɛ ka furu nafolo d'i ma i b'o furu maintenant sisan n'u furula fa iza uhsina n'u furu kɔnɔ dun fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna fahishatin ni u minɛna jɛnɛya la o la kosɛbɛ fahisha ye jɛnɛya ye Coranique chapitre 17 verset 32 wala takhrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila chapitre 17 n'approche pas la fornication ye cɛjugu de ye kosɛbɛ donc cɛjugu baara cɛjugu furu kɔnɔna na o de ye jɛnɛya ye a ko n'u minɛna jɛnɛya la o la k'u to furu kɔnɔ dɛ jɔnmuso ninnu fa alayhinna nisfu ma alal muhsanati min al azab min kan ka kɛ hɔrɔnmuso furulenw dɛ hɔrɔnmuso furulenw ɲangata min kan ka le châtiment qui doit être appliqué sur les femmes libres mariées c'est-à-dire les femmes minnu tɛ jɔnw ye quoi mariées les femmes mariées que c'est la moitié qu'on doit appliquer sur celle qui est mariée mais esclave si elle fait la fornication sa kɛmɛ o bɛ kɛ hɔrɔnmuso la san 50 bɛ kɛ jɔnmuso la oui la moitié de châtiment 100 ma fɔ ye yen a ma jɛnɛyakɛla bɔ jɛnɛyakɛla furulen furubali ala m'a fɔ ko jɛnɛyakɛla de jɛnɛyakɛla dun ye jɛnɛyakɛla maintenant comme e ko furulen bon ala bɛ taa furulen fana f'i ye ko hali o furulen bɛ o ko don jati min kan ka kɛ hɔrɔnmuso ye a tilankɛ de kan ka kɛ jɔnmuso furulen na ne ko kalanfa Seydou Keita ni kuma in o global jumɛn bɛ nin na de o kuma bɛ walawala ka tɛmɛ nin kan ala ko wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in Quran sura 16 verset 80 foyi t'a la foyi tɛ yen ala ma min walawala ka bila ko k'a ma walawala wa kulli shay'in fasalnahu tafsilan et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée chapitre 17 verset 12 an bɛ ka min fɔ nin ye tan wuli cogo t'a la dɛ kuma feere kelen fana tɛ dɛ mais d'accord ni e ko a kan ka kɛrɛn ka faga d'abord e b'o yira anw na kɔrɔna kɔnɔ muso furulen bɛ kɛrɛn ka faga n'a minɛna jɛnɛya la o bɛ kɔrɔna faamu na e b'o fɔ d'accord jɔnmuso ta a filɛ k'a fɔ ko jɔnmuso furulen ta ye moitié ye d'accord kɛrɛn ka faga moitié o ye jumɛn kɛrɛn ka faga o moitié ka adamaden kɛrɛn ka faga a moitié ye jumɛn ale b'o fɔ an ɲɛna d'accord kosɛbɛ an ka teliya wagati bɛ k'an ta a tigɛ ma kɔrɔfɔ in faamu kosɛbɛ ma kɔrɔfɔ in faamu kosɛbɛ kɛrɛn ka faga tɛ kɔrɔna fan si o tɛ yen mais comme ko a kan ka kɛrɛn ka faga u kan ka yira kɔrɔna de kɔnɔ an b'u lasigi an b'a fɔ kɔrɔna ka appliquer wa c'est pas un problème an b'a fɔ ko mɔgɔ furulen ka kɛrɛn ka faga wa d'accord a bɛ kɔrɔna yɔrɔ jumɛn a tɛ yen d'accord mais à supposer o bɛ ka min fɔ kɛrɛn ka faga o ta yen a dun fɔra ko muso furulen jɔnmuso furulen ni ale kɔni ye jɛnɛya kɛ ko min kan ka kɛ hɔrɔnmuso la o tilankɛ de kan ka kɛ a tigilamɔgɔ la gɛngɛ 100 tilankɛ kɔni ye 50 o dɔnnen don mais kɛrɛn ka faga o bɛ min na ko diina de don k'a sɔrɔ ala ka kuma tɛ o kɛrɛn ka faga moitié ye jumɛn ye saya moitié ka adamaden kɛrɛn k'a bila a saya moitié lama o ye jumɛn ye saya moitié bɛ yen wa maa si tɛ se k'o mesurer tɛ se k'o fɛn donc juste pour que ka comparaison kɛ k'a yir'i la tiɲɛ tɛ nkalon don nkalon don d'accord an ka taa kuranɛ sɔrɔ 33 ta chapitre 33 verset 30 ya nisa annabi he Muhammadu
e muso kɔni ya nisa nabi muso ya nabi ɲuman muso ô femme du prophète kosɛbɛ man yati minkunna bi fahishatin mubayyinatin ni aw e kɔni ka muso de kɔni minana nin baara cɛjugu ni o ye jɛnɛya ye kosɛbɛ mudo aflahal azabu di'faini il faut doubler le châtiment. kuma yɛrɛ ba ni ala kɛra muso de don ko min kan ka kɛ muso tɔw la dɛ a bɛ doubler de kosɛbɛ ala kɛra furumuso ni e furumuso minɛna o la o baara in na cɛjugu in na ni jɛnɛya ye min kan ka kɛ hɔrɔnmuso furulenw a bɛ doubler de kosɛbɛ o de fɔlen filɛ gɛɲɛ 100 doublé ye joli ye 200 200 d'accord olu ko k'a kan ka keren ka faga a doublé ye jumɛn a dun se ka mɔgɔ a kana sira maa ninnu ɲɛ il est temps an ka maa ninnu affronter ni idéologie il est temps qu'on affronte ces gens-là kosɛbɛ il est temps tiɲɛ kabako maintenant sisan nin tun ye jɛnɛya baabu nin kosɛbɛ jɛnɛya baabu tun kosɛbɛ an ka taa n'a ye kosɛbɛ Quran sura 12 verset 38 kosɛbɛ an ko o fana bɔ a la u y'o fɔ an ka taa bolotigɛ lajɛ Allahu akbar chapitre 5 verset 38 oui ala ye mun de fɔ ye wasariku wasarika jɛnɛkɛla cɛman zon cɛman ani zon musoman Allahu akbar faqta'u aydiyahuma ayu bolo tigɛ jazaa bima kasaba nakala ni ka da o ye baara min kɛ a ɲangata filɛ nin ye ka bɔ yɔrɔ wallahu azizun hakim bolo tigɛ donc o bolo tigɛ nin olu ko Korana de m'o fɔ wa y'a dɔn c'est pas discutable k'i ka bolo tigɛ de a y'a fɔ i ye k'i k'a caron ka bɔ a la wa kosɛbɛ a bɛ tigɛ cogo di n'i t'a dɔn kana i sago kɛ sa kana adamaden bolo caron ka fili sa n'i t'a dɔn ala ɲininka sa o bɛ tigɛ cogo di Allahu akbar maître Ousmane Bari wagati sera an ka ko jamana ni y'an bɛɛ de ta ye a ye mɔgɔw to yen u ka si u ka hɛrɛw la ni mun tɛ ala ko la Korana yɛrɛ de bɛna laïcité fana fɔ i ye an b'a fɔ Korana ka appliquer wa c'est le Coran même qui va te dire la laïcité Korana yɛrɛ de bɛna laïcité fɔ e ye karamɔgɔkɛ kabako don dɛ ko tiɲɛ ma fɔ an ɲɛna an delila k'a fɔ jihadi babu in na derrière tout ça c'est une arnaque tiɲɛ tɛ o idéologie wɛrɛ de ko wɛrɛ de b'a kɔfɛ mais comme u bɛ ka fɛn mun kɛ alibi ye an kana siran ka o fɛn fana ta k'u kɛlɛ n'a ye u bɛ k'an kɛlɛ ni argument mun ye an fana k'u kɛlɛ n'a ye mais o baara dɔnnibaw de t'a don kutuba ninnu na u kan ka mɔgɔw hakili dayɛlɛ kɔrɔnako la ka adamadenw kalan kɔrɔnako la u kan k'o baara de kɛ anw minnu ye diinɛ lasebagaw ye o baara ye an de ta ye c'est leur rôle o de kosɔn ne ko n ko dans la lutte contre le terrorisme mɔgɔ minnu jɔyɔrɔ kan ka bonya yɛrɛ yɛrɛ o ye minnu ye diinɛtigiw ye kana siga la dɛ an ka karamɔgɔ baba ninnu olu de kan ka bɔ u bɛ kutubaw kɛ u bɛ wajiluw kɛ nin kunkanko la i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na kɛr'u ka faga tɛ kuranɛ fansi mais problème min an jatelen yɛrɛ tɛ kosɛbɛ c'est à dire u ko k'an ye fataw de ye u m'a fɔ wa k'an ye kafiriw de k'a kana u lamɛn dɔnniba ninnu yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ wa ani u ka kunfin minnu b'u nɔfɛ an ma jigin kunfin na mais dɔnnibaw yɛrɛ de b'a fɔ an bɛ ka min fɔ e dun tɛ se k'a contraire yira Korana kɔnɔna na kɛren ka faga a tɛ yen fansi a tɛ yen n'i dun ye dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ Korana ye kafiri de ye e yɛrɛ de ye kafiri ye Allahu akbar bon d'accord bolotigɛ n'i t'a dɔn ala ko inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amal chapitre 2 verset 26 ale ala tɛ maloya ka hali sosomuso ɲɔgɔnna kɛ misali walima mun tɛ sosomuso ye walasa e ka fɛn dɔ faamu kosɛbɛ bari sabu dun munna chapitre 29 verset 43 wa tilka al amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illa al alimuna Voilà ala bɛ parabole de gosi citons ainsi des paraboles dans le Coran mais c'est les douilles d'intelligence comprennent ce que Dieu dit. Allahu akbar. D'accord, il dit qu'il ne se gêne pas de te donner un exemple, même quelque chose, il m'a mis miré, allez, mais ce qu'on a mis, voilà, c'est qu'à faire d'offre à mon corps. Bon, et pour l'autre, comment faut, il y en a.
yani ka adamaden bolo caron ka fili ka bɔ la o bolo tigɛ bɛ kɛ cogo di e ma se k'o dɔn dɛ e ma o misali foyi ye kɔnɔ n'i ma deli k'a ye an b'i kalan ala ta Kur'an sura 12 ta kalan fa Allahu akbar kalan fa falamma ara'aynahu chapitre 12 sourate Yusuf verset 31 ko falamma ara'aynahu tumana mene u ɲɛ dara Yusufa kan akbarnahu u kabakoyara Yusufa Allahu akbar muso kabakoyara waqata ana aydiyahun sina k'u tɛgɛw tigɛ o bɛ ka kuma bɔ a kalama o bɛ k'u tɛgɛw tigɛ wa qulna hasha lillahi ma haza bashara o y'u kale ko billahi ko nin tɛ se ka kɛ adamaden ko nin ye mɛlɛkɛ de ye Yusufa cɛ ɲɛ in haza illa ko nin kɔni ye mɛlɛkɛ karimun adamaden lamade don tellement qu'il est beau les femmes étaient en train elles avaient des couteaux qu'elles étaient en train d'utiliser et pendant que u y'a ye u nalon bɔra u ɲinana k'a fɔ u bɛ ka yiridenw tigɛ u sina k'u tɛgɛw tigɛ quoi o tigɛli kuma kelen de fɔra i ye chapitre 5 verset 38 misali de filɛ nin Ala ma fɔ k'a tɛ maloya ka soso kɛ misali ye tɛgɛ misali dɔ filɛ nin u y'a caron ka bɔ a la wa wala kad surafna linnasi fi hadha alquran min kulli masalin muso minnu y'u tɛgɛ caron de ka bɔ a la wa bon o tɛgɛ kelen de filɛ ka f'i ye wa ka misali d'i ma a bɛ faamu kosɛbɛ e bɛ o bɛ sogo ninnu tigɛ musow bɛ sogow tigɛ cɛw bɛ sogow boso o t'u tɛgɛ tigɛ u gantigɛtɔ la u b'u tɛgɛ tigɛ ni y'u tɛgɛ tigɛ gantigɛtɔ la sogo tɛ i t'i tɛgɛ tigɛ wa ne y'i tɛgɛ tigɛ e bɛ mun de fɔ mɔgɔw ye u jabatigɛtɔ u b'u tɛgɛ tigɛ a ko n'a ye zon minɛ a k'a bolo tigɛ a m'a fɔ k'a k'a bolo caron k'a bɔ a la a tɛ yen a misali tɛ kɔrɔna kɔnɔ bolo kunkanko la wa Yusufa ka baro suyɛniko baro a bɛ daminɛ suyɛniko baro fana bɛ o kisɛ yɛrɛ la a dɔgɔnin ye suyɛnni kɛ ka jigin i bɛ to o baro la mais ni a nana misali de d'i ma tumana min na a ka patron muso tun bɛ fɛ ka bin a kan ni Yusufa ma sɔn ni a muso tɔw y'a jalaki donc walasa ale tun bɛ fɛ cɛ mun ka da ale fɛ ni a banna o y'a jalaki ko a ka jɔn de don ko a ma se ka bin mɔgɔ si fo jɔn a ka jɔn kɛ donc o digira muso in na faama muso in na quoi donc faama muso in de invitation bila a terimuso tɔw la musow ka tɔnko ma daminɛ bi dɛ ko kana tile ale fɛ donc a ye Yusufa labɛn ka bila quoi a ye Yusufa habillé ka ɲɛ mode ko fana ma daminɛ bi dɛ défilé de mode a bɛ kɔrɔna de kɔnɔ mannequin a ye Yusufa labɛn ka bila kɛrɛfɛ quoi donc muso ninnu nalen faama muso in fɛ donc a ye fɛn ninnu yiridenw d'u ma yiriden ninnu carotte ninnu ni yiriden tigɛtɔlaw awɔ donc u bɛ na sisan yarɔ ni muso kɔni il faut u ka dumuni kɛ ka dumuni donc a ye muru bila bɛɛ t'a ɲɛ quoi a ka minɛ i ka minɛ ni i ka yiriden i ka jaba filɛ nin ye ne ka jabaw ni ani n ka fɛn ninnu filɛ nin ye tomati ninnu ani muru donc elle a fait exprès k'an ka baara daminɛ quoi muso ninnu ye baara daminɛ sisan u tora baro la a tun y'a fɔ ni ale ye kan bɔ Yusufa ka bɔ quoi u tora baro la a ko Yusufa c'est ka bɔ ta il est bien habillé il est beau quoi muso ninnu tora tigɛli la u sina k'u bolow tigɛ u ma bɔ a kalama yɛrɛ k'u y'u bolow tigɛ Yusufa cɛ ɲɛfɛ a misali ma d'i ma donc bolo tigɛ ka caron ka bɔ a bɛ min il faut qu'on véhicule ces messages la laïcité an tɛ dɔɔnin fɔ a kan parce que laïcité kun ka ko la Ala ye mun de fɔ i ɲɛna chapitre 39 verset 3 chapitre 39 kuranɛ sura 39 ala lillahi dinul khalis ale ka diinɛ ye ale de ta ye kosɛbɛ diinɛ tɛ maa ta ye dɛ Ala de ta ye diinɛ ye maintenant a y'o fɔ tuma min na a ye mun de fɔ Ala kira ɲɛna kuranɛ sura 2 suratu Bakara chapitre 2 verset 256 la ikraha fi dini a ko karabali tɛ ne ka diinɛ na kosɛbɛ karabali t'a la quoi maa mun tɛ fɛ ka don diinɛ kɔnɔ ko i kana karaba quoi kosɛbɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ nin fɔ kuma bɛɛ chapitre 10 verset 99 a ye mun de fɔ Ala kira ɲɛna chapitre 10 verset 99 walaw sha'a rabbuka n'a tun ye ale Ala ja la amana man fil ardi kulluhum jami'an dugukolo maa bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ limaniya jɔn ye afa anta tukrihu nasa hatta yakunu mu'minin e de bɛ maa karaba ne m'i bila maa karaba la dɛ f'u ka kɛ mumine diyagosa la ayi
Est-ce à toi de les contraindre à devenir croyants? À cause 6 mois Allah avait voulu. Tout le monde sur la terre, toute personne, personne ne sera exclu, tout le monde sera croyant. Donc voilà mon parti à moi. Hizbullah. Avec Corona sur 58 verset 22. Voilà mon parti, le parti de Dieu s'appelle Hizbullah. Voilà mon parti. Appelle les uns à ces partis-là. Verset ces parties-là, appelle les gens. Maouele Kana. Chapitre 42, verset 15. Mamoun sonaka son. Saria application be boli ale de corona application ko mamun ko ayi ne te feka dina ke ako kana karaba atoy ko na to ne alaja ko ati saka banko Allahu akbar abe sura ka foko 600 josona Mohamed Lamine chapitre 6 ni laïcité de photos de rapidement josona verset 108 chapitre 6 verset 108 ako wala tasubu ako Mohamed Lamine ki kana nenne ka allazina yad'una min dunillahi fa yasubullah adu sonaka jo hal kana aka jo dogoya kondoro kana kondoro dogoya kondoro batola sane batola afo chogodi kungere batola atoy ki kana dogoya atoy aya kemen wolofa attaque on est de laïcité la laïcité c'est quoi aya kemen wolofa ko wala sha Allah natu alaja ma ashraku utnteke à verset 107. C'est quoi la laïcité? C'est la mot balaka au cas selikewa. Josona balaka au cas selikewa. Et ko si ça akake saria ye maintenant aleka saria konona na olubika mimpo saria konona donc abe appliquer bedeka. C'est-à-dire jago ya ibeke islamadi. Ala koko ayi e koko awo ere ala sosolay agara la sosolay ko gale Allah wakati ma se adama diun ka kunu asira don ba were ka kunu problème be inde don ba were ka kunu hey là où les bas place a formandi de koy yinde de doni ba kunda fande ulle be ka be kolo sikatala abe famu maoma ni be feka minke mais na si sans saria ni emun ko elimana lendo sa emin ko elimana lendo saria be appliquer edeka korna ka kiri be appliquer edeka ni mena na jeneala halka bolotique même bolotique ala ko parabole do ala te molo ka fin do ko misali ayi sueni kala ni amine ka datu ema atika ka bo sueni na ka tege jogina o la nyine jume ka tamashin bla la aka somine awo ne e abla kasola atigara ka bo shwenna nunu baby salu shweni tigara la mais anye miye kornate jago ya ye quoi munun ko be korna code la olu de kanga utayenke abi famu akana bali ula ni moko ko bo jena kala de karsa ayira bo an islamo yi vraiment ba fait ba si fouta comme e ko islam abi appliquer e ka e be buko akana kati nga ni ko moko jena kala ni mana ni sere nani problème de donde e de be buko moko yere sorli jena la hal kasoro jena wara lendo ka maye sena ka ni sarti dafa ka di moko mo ka buko amano gonde ali makriya yuye flanam na ro masro koso agela yoro be mi chena wakati jamfara ningali munum be ife e be se ka temena ni wakati were nambe nyogombe wakati were fana nyogombe d'accord inshallah wati corona kosobe ustaz mais otabali alibi anga ningali do tengwila o ningali o ribna boli minka ibora yaira sisan ka foko il est temps angu kele idéologiquement moko chama be kuma mais ma chama be fe ka toni chugodi sira imna takama chugodi anga nyamo de bu joro la wa nika unu anga doni bo bla confrontation na courant dalu wal ma ke chugodi nyemgoya yere dilembe wala sai ke ijo yorot law nyemgoya yere ku wa jamana beni seko ani ibe semina jamana yere la composition d'un pays d'une nation c'est que abede ba kono quoi
a bɛ faamu donc mɔgɔ minnu a ko kuranɛ sura 37 chapitre 37 verset 164 bɛɛ n'i jɔyɔrɔ wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum bɛɛ n'i jɔyɔrɔ adamaden ala de bɛ ka nin fɔ quoi a ko mɔgɔw bɛɛ n'i jɔyɔrɔ quoi ɲɛmɔgɔ y'a dira i ma donc i ka jɔyɔrɔ de ye ka o mɔgɔw ɲini ka baara ni boloda maa minnu bɛ ni idéologie ni a ma fɔ i ka confrontement c'est-à-dire que diyagoya k'a fɔ k'aw ka sigi a ka fɔ non t'as même pas besoin de ça maintenant sisan min de don i bɛ se ka mɔgɔw wele ka na n'a tigi sɔnna a bɛ ka mun fɔ vraiment on veut mieux comprendre donc aw fana ka bɔ dɔnnibaaw bɛ yen aw jamanatigiw aw fana ka dɔnnibaaw bɛ yen olu fana ka dɔnni bɔnna sisan aw ko kuranɛ fɛn wɛrɛ tɛ fɔ dɛ a ye fɛn wɛrɛ fɔ aw ye kafiriw de kuranɛ an b'a fɛ k'a faamu n'u ma se ka ɲɛ jira aw la ça veut dire qu'ils sont sur le faux et ils sont sur le faux donc ils doivent être combattus maintenant si le combat doit continuer on continue le combat mais si ils sont d'accord vraiment entre jota la a banna o dun ma nɔgɔ parce que c'est des réseaux mafieux mais an b'a dɔn mais kuma b'o t'o nɔfɛ kuma bɛ fɛn mun nɔfɛ o bɛ ka min kɛ argument ye ka jamana kɛlɛ o instrument i b'o de ta k'o kɛlɛ n'a ye fana marifa b'u bolo marifa bɛ e bolo kuranɛ b'u bolo kuranɛ tɛ e bolo c'est déséquilibré donc mɔgɔ dɔw fana ka jɔyɔrɔ de bɛ yen dɔnnibaaw ka jɔyɔrɔ de fana ye nin ye quoi bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ sɔrɔsi ni a jɔyɔrɔ dɔnnibaa n'a jɔyɔrɔ donc faamaw bɛ u wele a ye dɔnnibaa ninnu cɛ il est temps il faut que vous prêchiez dans des mosquées parce que an denw an dɔgɔninw an kɔrɔw olu de caman bɛ a don a kɔnɔna na don o don u bɛ mɔgɔw recruter u tɛ mɔgɔw recruter wa mais pour que mɔgɔw bɛ ka sɔn c'est parce que minnu bɛ sɔn a caman bɛ ils sont convaincus que ko sɛbɛ ko don bon an ka dɔnnibaaw fana dajɛlen don k'a sɔrɔ u b'a dɔn min bɛ tiɲɛ tɛ donc si les presses étaient organisées en ce sens ka ni idéologie ninnu wara idéologie de bɛ idéologie kɛlɛ o idéologie tɛ mɔgɔw wele k'a sigi k'a diyagoya don a kunkolo la min bɛ fɔ dalu de don ni mɔgɔw y'a pourtant maintenant mɔgɔw bɛ u yɛrɛ minɛ minnu tun b'a kɔnɔ yɛrɛ a dɔw yɛrɛ bɛ bɔ ni u b'a la parce que ils sont convaincus que u bɛ min na tiɲɛ don k'a sɔrɔ nkalon de don quoi. D'accord. Ustaz Usman Bari. Naam. An bɛ a ɲini Ala fɛ. A ka nin maa ninnu u ye nin nkalon min ta ni k'a sɛmɛ i la. Ala ka kɛ sini kɛnɛ ye. Yarabi. Ala ka kɛ sankɔrɔta ye. Ala ka sara kɛ alijinɛ ye. Rabbana wa taqabbal du'a. Ala k'o duwawu minɛ an ye. Ustaz Usman Bari anw bɛɛ ni kunnafoni bɔlen a ye bɛɛ de tɔɔrɔ a y'an bɛɛ tɔɔrɔ maa o maa bɛ yen ko o bɛ e yɛrɛ dɔn personnellement i tɛ sɔn ka nin miiri hali seconde kelen n y'a message yira aw yɛrɛ la maa fɔlɔ min y'a ci ma ne yɛrɛ balimakɛ don a y'a ci ma dɔrɔn yɛlɛla de parce que n b'a dɔn a tɛ se ka kɛ quoi cogoya yɛrɛ t'a la mais hali bi an bɛ duwawu de kɛ hali bi Ala ka sini kɛnɛya d'i ma Ala k'i mɛn ka ni laseli ninnu kɛ o la hali bi n bɛ kumakan laban segin aw ma kɔrɔfɔ laban minnu b'aw bolo ɲɔni an ka jamukan in datugu kɔrɔfɔ laban o de ye an ka an jija an ka kalan kɛ kosɛbɛ a bɛ komi kalan ye kow jɛ kosɛbɛ kalan ɲuman de ko don dɛ ɲuman bon n'i kɛra diinatigi ye kuranɛ kalan quoi chapitre 27 verset 92 wa an atlu wal qur'an kuranɛ de kan ka kɛ i ka kalanfɛn ye fa zakir bil qur'ani chapitre 50 verset 45 i ka wajulu fɛn fana i ka wajulu minɛn fana kan ka kɛ kuranɛ ala de bɛ ka nin fɔ ala de bɛ ka nin fɔ fazakir bil qur'an fazakir bil qur'an i bɛ wajulu kɛ ni kuranɛ ye mais an ka dɔnnibaaw ninnu tɛ wajulu kɛ ni kuranɛ ye bukariw de b'u bolo muslimu de b'u bolo olu kitabu ninnu de b'a f'i ye ko kuranɛ ma walawala ko mɔgɔ bɛ kirin ka faga de c'est là-bas qu'ils étudient ces trucs oui c'est là-bas qu'on va te dire que le Coran n'est pas détaillé bolo bɛ caron ka tigɛ ka bɔ a la de c'est là-bas qu'ils étudient alors que Allah dit i bɛ kuranɛ de kalan wa i bɛ kuranɛ de appliquer kuranɛ dun misali bɛɛ b'a kɔnɔ wa an y'a misaliw di sisan walaqad sarafna linnasi fi hazal Quran min kulli masalin chapitre 17 verset 89 misali sugu bɛɛ lajɛlen bilalen ba aksaru nasi ila kufura awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim chapitre 29 verset 51 le Coran ne vous suffit-il pas le Coran ne vous suffit-il pas chapitre 29 verset 51 suratul ankabut donc le Coran doit nous suffire dans le Coran là
c'est la tolérance. Le Coran prône la tolérance. Le Coran prône la paix. Coran kono nana asebenimbe ni kelembo ni aya damne noy ni ti taye ki kanabo ni abo mbi do jahannama kono. Chapitre 4 verset 29 ni ni je t'interdis de ôter ta propre vie à toi. Si tu le fais, tu vas rentrer dans l'enfer. Mais d'accord, si tu ôtes la vie d'autrui, min ajli zalika, chapitre 5 verset 32. Min ajli zalika, au sababu de kama katabna ala bani Israël. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de te dire, prophète, dans le Coran là, ça a été déjà dit aux enfants d'Israël et ils ont accepté. Anahu man katala nafsan kelembo bighairi nafsin, c'est comme si il est aw fasadin fil ardi faki ana ma katala nasa jami'an fakali mankan ni iyo o faka ni mun ni fakali mankan iba don wa abi faka mun de foya chapitre 5 verset 45 ba fi ni ma fa ikafa nafsa bin nafsi wal ayna bi pour dent pour dent, oreille pour oreille, ni minke o nyona ka ke ela ko j'ai fait ça chapitre 2 verset 179 pour sauver des vies quoi. Ni ba don ni ma fa ni be fa be ma fa wa d'accord anga sengana alamede korna le Coran a interdit e yera kun e ki yera fa mais afle ka foko ni e mo wera fa ni kelen bo kasro o ni ma fa li koke ko c'est comme si il dien adama dum be fa jami'an, c'est comme si tu as exterminé, c'est-à-dire que crime, ça c'est un crime contre l'humanité. Tuer une seule personne, c'est un crime contre l'humanité selon le Coran. Quand tu tues une seule personne, c'est pas plusieurs crime contre l'humanité par la définition B oni fait jamana au texte ou l'autre. Mais c'est Dieu là, son texte à lui là. Qu'on ni kelembo adama den kele ni afa, c'est comme si Dieu m'a befa. wa man ahayaha ni mo ni kelen kisidum faki anama ahaya nasa jami'an. C'est comme si tu as sauvé l'humanité toute entière. Ni korna kono kuma isikatala. Il t'interdit, le Coran t'interdit de te tuer toi-même et de bomber sirikata mafa. Ko parce que kama son korna yi. Ala ko ko he na mason. La ikra fi din karabalita la atoy. Notre ne ala jamasu teke quoi imalimania adjarane ala je vous ai donné la liberté de soi, le discernement, c'est-à-dire que mais moi aussi j'ai un parti comme c'est vous adema otewa hier de otewa moko te moko wele kana uka parti ma ni mu maja ibe si na maja ibe do adema la mais ni adema wele kam mais na jare ibe do mais adema fanatique qui karaba wa ko son parti c'est Hizbullah lidje son parti aussi c'est, il faut appeler les gens au parti ay moko wele kana ne alama mais ni mamun koko aide akoko atoy la ikrafi de karabalita la quoi dina e jonne taye e d'état ay ko état de alalillahi dinul kalis la religion m'appartient à moi Dieu. Hey, c'est le temps anga korna fo moko wi anga combat de yoy rien que ça. D'accord. Bon, du coup, il y a un baisse sur la ligne de fait. Ah ouais, quand c'est là, parce que ni kera, mougo, tiens, fana de bé, ou ka financement de ticket. Quoi, baloko begele. Jamana ba be munu l'arabo jamana be munu financer ni bugari ou ka sera ni muslimi ou ka hakina ou ka sera ni korna tar o be kor o to korna fo awyo abada uté korna fo fama wi la hawla wala quwwata illa fama dinte korna don c'est-à-dire que ale connaît bato chuko don asona ala ye asona korna ye mais ama korna kala korna ta ka kala fen yo abi famu donc il est temps wakati se ko do tuma sira anga a tien fo nyogo ye tien de ko tien te se ka kumbe de anga tien fo anga yere kun kisi ko anga bonne be ki take ni be fe ka joson ta ka joson ni be fe ka si église la ta si ka église la abi famu ni yere ko go hey ne ra ta ni shila laisse la personne wa épargne sa vie. Sa vie ne t'appartient pas. Et ta propre vie même ne t'appartient pas. Qui kana oboni obobido jana ma kono. Ama mo nous ko ka sentir explosif nous sur ka do mobile kono ka ta explosion ke akana sonde. Akana son. D'accord. Ça Ousmane Bari, merci beaucoup. La Khalifa Seydou Keita. Korofo labon.
kɔrɔfɔ laban yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim u bɛ fɛ ka Ala ka nɔrɔ faga n'u dabaraw ye quoi. Ala ko wa ya'ba Allahu illa an yutima nurahu walau karahal kafiruna. Ko ale yɛrɛ Ala banna quoi k'a ka nɔrɔ k'a tɛ faga, k'ale b'a ka nɔrɔ minɛ ka taa fɛ de hali n'o ma diya kafiru ye. Kafiri ye jɔn ye? Wa man lam yakun bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Mɔgɔ minnu bɛ kiiri tigɛ ni kitabu wɛrɛ min tɛ Ala ka kitabu jigin ye, olu de ye kafiru ye. Olu tɛ kuranata in fɛ. O de kama u nan'u bala Usman Bari la. Ko terroriste de don. Ko terroriste de don. Parce que mun na a y'i bala Ala ka wahyi de la ko f'a ko de nɔrɔ minɛ. Kuranɛ chapitre 43 verset 43 a ko kira ma fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu lazikrun laka wa liqawmika wa sawfa tusalun. Mɔgɔ min dɔnna ni o aya in waleya ni o aya in labarali jamana in kɔnɔ yan o ye Ustaz Usman Bari. Kuranɛ chapitre 33 verset 21 Ala dun ko Ala kɛra aw mu'minu ma ladɛkɛbaga ɲuman ye. Mais aya dɔ in ɲɛfɔ de kana tɛmɛ dɛ. A ko kira ma k'i sɔgɔ fɛnɛ min wahira kana i ma quoi. Jumɛn de wahira? Wa uhiya ilayya hazal Qur'an. Ko kuranɛ de wahira k'a di Ala kira ma. Donc Ala kira y'i sɔgɔ o kuranɛ de la. Ko barisa budu. Ko o kuranɛ de bi i bila siratigɛ tilennen kan. Ko e kelen wa ko ayi ko wa innahu ko kuranɛ min filɛ ko lazikrun laka hakili jigin don e kira ye wali kawmika hakili jigin don i ka mantonw fana ye minnu bɛna da kuranɛ in na. Ko wa sawfa tusaluna ko sɔɔni ko n bɛ taa aw ɲininka kuranɛ sujet de la. N bɛ taa aw ɲininka kuranɛ ko de la. Mɔgɔ min tɛ ye k'a b'o fɔ e ko k'o tɛ fɔ. A kuma lamɛn dɛ. Yan de ye problème ye. Ko Ala ko k'a bɛ taa aw ɲininka kuranɛ ko de la. Bon mɔgɔ ninnu fana ko kuranɛ de ka appliquer. D'accord ni kuranɛ bɛ appliquer c'est ça même la laïcité. Ni kuranɛ bɛ appliquer kɛrɛn ka faga ni i ye nkalon tigɛ a tɛ yen a tɛ kuranɛ kɔnɔ puisque Ala ko k'a bɛ taa anw ɲininka kuranɛ ko la kiyama jɔ don. Kuranɛ ta in dɛ il va nous interroger au sujet du Coran. Or dans le Coran il y a pas de lapidation. K'a fɔ k'e bɛ jɛnɛyakɛla au sujet des fornicateurs il y a pas de lapidation c'est les sentiments de fouiller. Saz kuma min bɛ yen Muhammadu na Rasulullah Muhammadu de ye Ala ka ciden min kan ka dara ye kuranɛ sura 5 aya 60 ani aya 7 ko ya ayyuhar rasul ne Ala ka ciden balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Usai Ala ka ci fɔ Ala b'an kisi ka bɔ mɔgɔ jugu tɔɔrɔ ma. An ye kalifa Allahumma Ala jati sangolo mara ni dugumakolo mara ye masa min ta ye an ye kalifa ale Allahumma wallahu ya'simuka minan nas. Masa vrai a banna. Ala ka ci foyi ti bɔ a la. An bɛ kuranɛ fɔ an b'a fɔ sini a bɛ fɔ hɛrɛ bɛ ci hɛrɛ bɛ tile kosɛbɛ kana sigi o kuma na a bɛ fɔ an tɛ nin ye dɔ de fara an ka ko kan nin kɛra angɛrɛ de ye quoi nin kɛra farifoni de ye ka d'an ma quoi a bɛ fɔ. D'accord m'aw fo kosɛbɛ a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri la an filɛbagaw aw minnu ye jamukan in lamɛn ka daminɛ a daminɛ fo ka taa se a kuncɛ waati ma an b'aw fo ka foli kurakuraya hali bi o la aw kan bɛɛ sigi wɛrɛ wasalam.